السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناس ديال اس ام بي سي اس ام، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا شنو هي لا شالور. في الفيديو السابق شنو هي لو طرافاي، قلنا بلي لو طرافاي اي اون فورم دينيرجي. في هذا الفيديو غادي نلاحظوا بلي لا شالور حتى هي اي اون فورم دينيرجي كو لو سيستيم بو ايشانجي افيك لو ميليو اكستيريور. لو سيستيم ديالنا كتكون عنده واحد لا تمبيراتور تي، اي لو ميليو اكستيريور كتكون عنده واحد التمبيراتور تي بريم. باش نشوفوا هاد لو سيستيم ديالنا كيشونجي لا شالور افيك ليكستيريور، il faut que t différent de t prime. La chaleur, كاين دو تيب دو chaleur, la chaleur latente et la chaleur sensible. La chaleur latente هي la chaleur que pour échanger avec le milieu extérieur à T constante. Pour exemple de l'eau. الماء de la chaleur latente à T égale à 0, à T égale à 0 pour passer de solide à liquide, à liquide, il faut donner une chaleur latente Q qui est égale à M fois L. M, c'est la masse de solide ou la masse de la glace. Et à T égale à 100 degrés, T égale à 100 degrés, et غتكون عندنا واحد la chaleur latente Q prime. Pour passer de liquide Q prime كتساوي M fois L, كيساوي L fois L prime. اللي غتساوي كيساوي ام فوا ال بريم باش يدوز لينا اللو ديالنا، هاد الليكيد باش يدوز للغاز، باش هاد الليكيد يدوز للغاز. او ال لونيتي دو ال اي جول فوا الكيلوغرام موان 1. سميتو عندنا لا شالور سونسيبل. La chaleur sensible Q هي la chaleur nécessaire pour هي la chaleur d'échanger l'heure de la transformation du système de T à T plus dt. ملي كيكون عندنا لو سيستيم ديالنا et en contact avec une autre système de température T prime inférieur à T. le système ديالنا غادي يباسي غادي يتحول من تي، التمبيراتور ديال لو سيستيم ديالنا غادي يتحول من تي حتى تي بلس دي تي. فهاد لو باساج عندنا واحد لي شونجمون دو شالور. هاد لي شونجمون دو شالور هو la chaleur échangée, c'est une chaleur sensible. On a trois expressions de chaleur sensible. On a delta Q égale à CV fois dt plus L fois dV, ou delta Q égale à CP fois dt plus H fois dP, ou delta Q égale à lambda fois dP plus mi fois dV, ou L, H et mi sont des coefficients. Les coefficients نقدروا نستنتجوهم بانطلاقا من هاد لي 3 غولاسيون. نقدروا نديروا هاد لو تيرم كامل كيساوي هاد لو تيرم، حيت دلتا كيو هاد لو تيرم كيساوي هاد لو تيرم، ونعملو بالدي تي. ومن بعد غادي نلقاو ليكسبرسيون دو ال في هاد ليكواسيون، و ليكسبرسيون دو اش في هاد ليكواسيون. CV هي لا كاباسيتي تيرميك ا فوليم كونستونت، و لونيتي ديالها هي الجول فوا الكلفن. واش كتعني هاد لا كاباسيتي تيرميك ا فوليم كونستونت؟ كتعني بلي كتعني لا chaleur nécessaire pour varier la température du système de 1 Kelvin. La chaleur nécessaire pour varier la température du système de 1 Kelvin. كذلك CP هي la capacité thermique à pression constante. حتى هي la chaleur nécessaire pour varier la température du système de 1 Kelvin à pression constante. Pour un gaz parfait اللي كيتميز بهاد لا غولاسيون، بهاد ليكواسيون PV égale à inertie. نقدروا ماير حتى هاد لا غولاسيون اللي هي CP moins CV égale à NR. pour un gaz parfait كتحقق هاد لا غولاسيون. pour le gaz parfait نقدروا نبينو هاد لا غولاسيون، غادي نبينوها من بعد. انطلاقا من هاد لا غولاسيون نقدروا نستنتجوا بلي ال كتساوي بي هاد ال كتساوي بي اي اش ايغالا موان في. On a CP moins CV égale à L fois dV sur dt AP constante. On a CP moins CV égale à NR.
كتساوي la dérivée de V sur la dérivée de T à P constante. Dans le cas d'un gaz parfait, V est égal à inertie sur P. Alors, on a L fois la dérivée de V sur la dérivée de T à P constante. P, elle est constante, est égal à NR sur P. On peut déduire, on factoriser avec NR, on déduire que L égale à P. La même chose pour H. On a H est égal à L, léo à P, fois la dérivée de V sur la dérivée de P à T constante, les كيساوي P fois NR, P fois NRT, P fois NRT كيساوي P fois